अस्सलाम जी, मेरा नाम शेख फैज़ान है और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके पास तशरीफ़ लाया हूँ। आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दे रही थी कि पाकिस्तान और भारत की जो जंग लगी हुई थी पिछले कुछ दिनों से, आपने देखा कि भारत ने बहुत ज़्यादा जारहियत का मुज़ाहरा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत दिनों से खामोश था और पाकिस्तान देखना चाह रहा था कि ये अपनी औकात कहाँ तक दिखाएगा इंडिया। जबकि आज सुबह के टाइम पाकिस्तान ने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल से हमले किए और अपने जेट तैयारे उड़ाकर वो इंडिया की हदूद में गए। उन्होंने वहाँ पर जाके फतह हासिल की और इंडिया के बहुत सारी पोस्टों को निशाना बनाया। जबकि आपको मैं गुड न्यूज़ देता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। सीज़ फायर का मतलब ये होता है कि जब भी किसी दो मुल्कों के दरमियान में आपस में कशीदगी होती है तो उसमें सीज़ फायर का मुआहदा किया जाता है कि इन दोनों की कशीदगी को ख़त्म किया जाए। ये आज तकरीबन 10 तारीख है और शाम के 4 बजे का वाक़या है जब सीज़ फायर हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। इंडिया ने हथियार अपने मतलब डाल दिए हैं। इंडिया ने कहा है कि हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि हम सीज़ फायर करने की हिमायत में हैं और हम कशीदगी नहीं चाहते जंग में। पाकिस्तान ने इस चीज़ का जवाब देते हुए कहा है कि अगर इंडिया किसी किस्म की भी जहारियत नहीं दिखाएगा तो पाकिस्तान भी इस हवाले से खामोश रहेगा। अगर इंडिया किसी किस्म की भी कोई भी कार्रवाई करेगा पाकिस्तान के किसी इलाके में भी, किसी भी बॉर्डर में, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। और ये सीज़ फायर बेसिकली अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है। आज सुबह से जब पाकिस्तान ने इंडिया में मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए मिसाइलों के ज़रिए, तो इंडिया बहुत ज़्यादा परेशानी का, उसके चेहरे से परेशानी नज़र आ रही थी। और इंडिया की जितनी आवाम है और जितने न्यूज़ चैनल हैं वो झूठ तो काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, लेकिन आज वो सच बोलने पे मजबूर हो गए और उन्होंने ये बात तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया पर मुख्तलिफ जगहों पर हमला किया है। और हमला करने के बाद उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि हमारे बॉर्डर में जो फ़ौजी खड़े हैं उनको नुकसान पहुंचा गया है और कुछ सिविलियन को भी नुकसान पहुंचाया गया है। जबकि पाकिस्तान ने किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजी कार्रवाई की है जो बॉर्डर पे की जाती है। और पाकिस्तान ने इस चीज़ का ख्याल रखा है इस जंग के दौरान कि किसी भी जंग की सूरत में जब दो मुल्क आपस में लड़ते हैं तो वो जंग के मतलब कानूनों को समझते हुए जंग लड़ते हैं। जबकि इंडिया ने जहारियत का मुजाहरा किया, रात को भी उसने रावलपिंडी के इलाके में उसने मिसाइल सिविलियन के ऊपर फेंकने की कोशिश की। और आपने जबकि देखा कि 7 और 8 तारीख की दरमियानी शब को भी इंडिया ने पाकिस्तान के मासूम बच्चों और औरतों को निशाना बनाने की कोशिश की। आज 4 बजे और अब टाइम हो रहा है तकरीबन 6 बजे का, 4 बजे से सीज़ फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जबकि 2, 4, 5, 6 दिनों से देख रहा था कि मुल्क क्या कर रहे हैं दोनों आपस में, ठीक है, उन्होंने ये भी बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि हम इनकी लड़ाई के बीच में नहीं आएंगे। फिर उन्होंने जब इंडिया ने हमला किया तो उन्होंने कहा कि इंडिया ने जारहियत का मुजाहरा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी हमले की तशवीश, मैं इस हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। जबकि आज उन्होंने डॉन का किरदार अदा किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्कों से रब्ता करके उन्होंने सीज़ फायर की कोशिश की है। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ सोर्सेज से खबर भी आ रही है कि इंडिया ने अमेरिका से रब्ता किया है कि हमारा पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर करवाया जाए और हमारी सुलह करवाई जाए। और आपको ये बताते चलें कि बहुत सारे इंडियन फ़ौजी भी इस चीज़ को तस्लीम कर चुके थे कि हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान की एयर फोर्स ने जैसा कि अपने मुख्तलिफ जहाज़ों को, जेट तैयारों को फ़िज़ा में उड़ाया और इंडिया को शिकस्त दी, ये तो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन 4 बजे से लेकर अब 6 बज रहे हैं, 4 बजे से मुख्तलिफ बॉर्डरों में किसी किस्म की गोलाबारी और फायरिंग नहीं की गई। इंडिया के कोर कमांडर ने हमारे कोर कमांडर से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि हम बुरी तरह नाकाम हो गए हैं और पाकिस्तान के साथ हम सीज़ फायर करना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका से रब्ता किया इंडिया की कौम ने, और इंडिया के जितने भी सियासी रहनुमा थे उन्होंने इस चीज़ की रजामंदी का इजहार किया कि हम तफ्तीश नहीं चाहते, पाकिस्तान के हवाले से हम जंग बंदी नहीं चाहते। तो
اس لحاظ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک کا واقعہ ہے. اب تک کسی قسم کی بھی گولہ باری فائرنگ کسی بھی حوالے سے ڈرون نہیں بھیجے گئے اور نہ ہی فائرنگ کی گئی ہے اور نہ ہی گولہ باری کی گئی ہے. تو قوم کو مبارکباد دیتے ہیں ہم پاکستانی قوم پاک آرمی کو اور جناب میاں محمد شہباز شریف اور نواز شریف اور ساکھدار اور عطا تڑڑ کو اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو، جنہوں نے بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی عوام کو ایک ایک منٹ کی اور ایک ایک پل کی جنگ کے حوالے سے ساری صورتحال سے آگاہ کیا. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب شہباز شریف کا اور پاک آرمی کا، ٹی جی آئی ایس پی آر کا اور ہمارے جو جرنیل ہیں پاکستان کے ان کا، اور خصوصاً بالخصوص جناب حافظ عاصم منیر صاحب کا. ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو کسی بھی نقصان سے بچایا، نہ کہ پاکستان کی عوام کو بچایا، پاکستان کے بارڈروں کو محفوظ رکھا اور پاکستانی عوام کو محفوظ رکھا. انہوں نے انڈیا کے ہر قسم کی سازش کا بھرپور طور پر جواب دیا اور اپنے فوجیوں کا حوصلہ بلند کیا اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا. انہوں نے جو انڈیا کو جواب دیا ہے، آج تک الحمدللہ کسی بھی جنگ میں ایسا نہیں ہوا کہ جنگی طیارے کسی کے ملک کی حدود میں گئے ہوں اور صحیح سلامت واپس آ گئے ہوں. پاکستان کے جتنے طیارے آج اڑے تھے ٹھیک ہے، اور جتنے طیاروں نے حملہ کیا الحمدللہ وہ سارے صحیح سلامت، پائلٹ بھی اور جنگی طیارے بھی ہمارے اپنی حدود میں واپس آئے اور انہوں نے انڈیا کے مختلف جگہوں پر چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا اور انڈیا کے بارڈروں کو نشانہ بنایا. الحمدللہ سیز فائر ہو گیا ہے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو جنگ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. آپ لوگوں کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو سیز فائر ہوا ہے وہ آج صبح سے ہونے کی کوشش کر رہے تھے. مختلف ملک تھے، ترکی تھا، اس میں سعودیہ کے اپنا پرنسس تھے، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ تھے، اس کے بعد مارکو روبیو تھے جو کہ وزیر خارجہ ہیں، وزیر داخلہ ہیں امریکہ کے. اس کے بعد قطر بھی اس میں کردار ادا کر رہا تھا، یو اے ای بھی اس میں کردار ادا کر رہا تھا. تو بھارت نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ ہم کسی قسم کی جنگ نہیں چاہتے اور پاکستان نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے امریکہ کو کہ اگر انڈیا کسی قسم کی بھی کوئی جارحیت نہیں دکھائے گا یا ہماری بارڈروں پر کوئی کارروائی نہیں کرے گا تو ہم خاموش رہیں گے، ہم بھی کوئی آگے سے جواب نہیں دیں گے جب تک یہ کوئی کارروائی نہیں کرے گا. اگر یہ کسی قسم کی بھی کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا یا کوئی اپنی جارحیت میں اتر آئے گا تو ہم بھرپور جواب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے مختلف قسم کے ٹارگٹ بھی لاک کیے ہوئے ہیں. اور آپ سب کو بتاتے چلیں کہ ایک بار پھر کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ پچھلے دنوں میں لگی ہوئی تھی وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ختم ہو گئی ہے اور پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے. پاکستان کو فتح اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ انڈیا نے جو کارروائی پاکستان کے اندر کرنے کی کوشش کی تھی، پاکستان نے نہ صرف اس کو ناکام بنایا بلکہ اس کا بھرپور طور پر جواب بھی دیا. پاکستان نے اس وقت 100 سے زیادہ ڈرون جو انڈیا کے تھے پاکستان کے حدود میں آئے تھے اس کو گرایا اور اس کے بعد جو رافیل طیارے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 3 سے 4 طیارے جو پاکستان نے گرائے. اور آج انہوں نے ایک لیڈیز کو جو کہ انڈین پائلٹ کی تھی وہ پاکستانی حدود میں داخل ہوئی رافیل طیارہ لے کر، اور ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے مکمل طور پر فوراً بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رافیل طیارے کو گرایا. بلکہ انڈیا کی جو لیڈیز ایئر فورس کی جو پائلٹ تھی اس کو بھی گرفتار کر لیا. اور اس ایئر پائلٹ کا نام میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی شیوانی تھا اس کا نام. رافیل پائلٹ نے شیوانی پاکستانی ایئر فورس کے ہاتھوں رافیل گنوانے کے بعد گرفتار ہو گئی. انڈیا کی پہلی خواتین پائلٹ. یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دی ہے آج صبح کی، جو کہ رافیل طیارہ لے کے پاکستانی حدود میں داخل ہوئی تھی. شیوانی نام تھا اس کا، اور پاکستان نے اس کے طیارے کو گرایا اور اس لیڈیز کو اپنے قبضے میں کر لیا. پاکستان نے انڈین ملٹری سیٹلائٹ کو بھی نقصان پہنچایا. آج بھارتی مقبوضہ کشمیر میں نوشہرہ میں پاکستان دہشت گردی کرنے والی بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کو بھی نقصان پہنچایا. پاکستان کے ہیکر کا بڑا سائبر حملہ بھارتی سیٹلائٹ اور مختلف کمپنیوں کے
अकाउंट भी हैक कर लिए। पाकिस्तान के हैकरों ने आज मुख्तलिफ मीडिया की कंपनियों के अकाउंट भी हैक कर लिए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो है, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जो है वो कहते हैं कि आज उन्होंने कहा कि हम कशीदगी नहीं चाहते, और इस सारी बना पर अमेरिका ने अपने किरदार अदा किए हैं, शायद उसने इंडिया के कहने पर किए हैं। और ये तो आपको पता ही है, इंडियन जो है वो एक बुज़दिल कौम है, और पाकिस्तान को अल्लाह ने फतह दी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब देखा है कि इंडिया को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान तो किसी भी तरीके से हाथ पे नहीं आ रहे, ना ये बॉर्डर पे आ रहे हैं, ना ये जहाज़ों पे आ रहे हैं, और इनके तैयारे भी जो है वो बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो इन्होंने फौरी तौर पर सीज़ फायर का मुआहदा किया है। सीज़ फायर का हमने देखना ये है कि ये जो इन्होंने पानी बंद करने की हमें धमकी दी थी कि वो भी इस मुआहदे में शामिल होगा या नहीं होगा, इसका भी फैसला आना बाकी है। लेकिन 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अब तक किसी किस्म की भी गोलाबारी, ड्रोन ना एक दूसरे मुल्कों में भेजे गए हैं, ना किसी ने एक दूसरे की सदों को फायरिंग की है, ना गोलाबारी की है। पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह फतह जो हुई है वो पाक फ़ौज की हुई है। जनरल आसिम मुनीर को हम सलाम पेश करते हैं, और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने भरपूर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को बचाया, ना कि पाकिस्तान की सरहदों को महफूज रखा। बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह आपको एक बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।